Hi, how are you? Good afternoon. Good afternoon. Hi. How about you? I'm fine. Uh, Hello, my name is Mirza Nareskina. I'm from IPB University. Want to interview about your experience in Indonesia. First of all, can you introduce yourself? Hi, my name is Suchawati Sede, or you can call me Noina. And I'm from Panjapiwat University. Yes, Thailand. Thailand. The first question is your first impression when you arrive in Indonesia and your happy experience in Indonesia. When I have to think with because when I first well it's when I went to Indonesia it's quite a bit interesting for me. Like when teacher offered me to go to university because I don't know about like Indonesia much. So people are there that nice. I think like Indonesian people they stick on like say health everything. Yeah, that's good. The next question is, do you have a culture shock when you go to Indonesia? Yes, like before they across the road and the car like they don't stop and they just like how to say they just go through it, not like stop or yeah. It's a bit shocked. I think it's gonna like have a accident, but it's not. It's just like a normal thing. Yes. How you can adapt to the environment in Indonesia? How do I adapt in that environment? Yeah. Maybe the morning, like normally you guys wake up early morning, right? Yeah, right. Yeah, and so I have to like adapt myself. Like normally I'll wake up late, so I have to wake up early morning instead. In Yes. Thailand, you don't wake up in the morning like 6 a.m. No. No. Like about 8 in the morning, maybe 9 or 11. Yeah. Have you been able to interact well with people around you at that moment? Yeah. Everyone talk to me. Like everyone wants to talk to me. So yes. Can you tell me what is your first impression about Indonesian culture? First impression about food. About food. Like There's a difference. yeah, that have like yeah, because like they for you guys they you use like a leaf in instead of plate, like yeah. Say I want more about the different culture that in Thailand, like we can drink, but in Indonesia they don't drink at all. Guys like hang Yeah. out, we go to cafe, yeah. Yeah. But as in Thailand, we like go to pub, bars, like yeah. Okay. Have you ever felt uncomfortable when you in Indonesia? Depends on situation. Thank you. Sorry for my English. Yeah, maybe my internet is not well that too. It's okay, no problem.
Thank you. Nisa. Halo, selamat malam. Selamat malam, Cak. Terima kasih mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Jadi saya di sini sebagai mahasiswa IPB University mendapatkan tugas untuk mewawancarai warga negara Indonesia yang pernah ke luar negeri atau pernah mengalami hal-hal di luar negeri gitu, Mas. Jadi untuk pertama-tama, jadi saya mau meminta Mas untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zuli, umur saya 32 tahun. Desember ini 32 tahun. Saya tinggal di Bandung, Jawa Barat. Saya dulu pernah bekerja selama 6 tahun di kapal pesiar atau di luar negeri. Gitu. Untuk pertanyaan pertama ini, saya mau bertanya tentang first impression Mas Acung sendiri waktu pertama kali datang di Italia. Oke. Dulu tuh saya pertama ke Italia itu tahun 2013. Dan itu terletak tepatnya di namanya kota Savona, Genoa, kurang lebih 3 jam di Milan. Dan alhamdulillah ke sana itu dengan selamat. Cuacanya juga mungkin agak berbeda lah dengan kurang 16-17 derajat Celcius. Dan itu bagi saya tuh, menurut saya tuh lumayan agak dingin kalau dibandingin dengan Indonesia. Gitu. Adaptasi lagi dengan karakter orang-orang yang dari negara negara Italia itu, adaptasi dari bahasanya, karakternya dia, terus dari 4 bulan sampai 5 bulan lah udah bisa beradaptasi sama negara. Pengalaman yang menyenangkannya gitu, yang pengalaman menyenangkan yang nggak pernah dilupain gitu waktu pertama kali ke Italia. Yang menyenangkannya kalau di Italia itu bisa nyobain pizza asli dari Italia langsung. Yang bikinnya orang Italia langsung. Terus ketemu sama banyak sih teman orang Italia juga, orangnya juga enak-enak, ramah-ramah. Ya nggak semua sihnya. Ada juga yang agak kurang ramah. Mas pernah gak sih pas baru nyampe Italia nih, Mas tuh kayak ngalamin culture shock? Culture shock ya, kayak harus beradaptasi lagi gitu kan ya? Iya. Pertama-tama sih iya sih. Pertama tuh harus adaptasi. Karena suhunya kan berbeda tadi. Yang kedua itu makan. Kita tesnya itu berbeda. Lidah Asia tuh beda sama lidah Europe kan. Jadi kalau kita tuh kebanyakannya tes kita berbeda ya. Jadi Europe tes itu kayak Europe cuisine gitu kan. Mereka tuh lebih kayak spaghetti, lasagna, ya kan, yang kayak gitu-gitulah. Jadi ke kitanya tuh kan karena kita makanan kita kan berbeda nih. Jadi ya itu tadi paling solusinya kita nyari ke Asian restoran yang ada di kota setempat, kayak misalkan nasi goreng kah, atau ayam goreng yang masuk ke lidah gitu, kayak mie goreng juga kita carinya. Padahal kan kalau Indonesia mah kebanyakannya kalau kita nih enaknya tuh sukanya yang pedas-pedas gitu kan. Nah, iya benar. Kalau mereka itu emang nggak suka, kebanyakan orang Europe itu, orang luar itu suka sama yang pedas-pedas. Makanya susah tuh nyari yang pedas-pedas tuh kalau di sana tuh. Paling cukup kali ya Mas pertanyaan dari aku. Mungkin makasih ya Mas untuk waktunya, udah mau ngeluangin waktunya untuk wawancara tentang culture shock yang Mas alami di Italia. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan pengalamannya Mas bisa
menjadi apa namanya pengalaman buat yang lain juga nantinya gitu. Bisa jadi buat pelajaran juga